बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबज़्ज़मान अदरिकनी वला तुहलिकनी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। नाज़रीन गिरामी अकादर मोमिनीन कराम, हमारा जो सिलसिला शुरू है मुलाकात इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के उन्वान से, जहाँ पर हमने पिछली वीडियो का आगाज़ किया और ख़त्म किया था, वहीं से हमने मुलाकात इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जिक्र किया था। तो देखें, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात अहादीस भी हमने आपके सामने रखी और उलमा कराम की मुलाकातें भी, और इतनी उलमा कराम की मुलाकातें हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ कि बयान करना, बल्कि अल्लामा सैयद हसन अब्तही ने एक पूरी किताब मुलाकात इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नाम पर उन्होंने लिखी है। तो आज क्योंकि हमने उलमा कराम की मुलाकातें पेश की, तो आज एक हाजी की मुलाकात जिसको बिहारुल अनवार में अल्लामा बाक़िर मजलिसी अलैहिर्रहमा ने नकल किया है कि एक हाजी पूरा काफिला हज करने के लिए रवाना हुआ। उस वक्त रास्ते में, क्योंकि देखे उस वक्त गाड़ियों पे तो नहीं जाते थे, हज करने के लिए पैदल जाते थे, वो ज़माना था। तो ये ईरान से काफिला चला था, इराक में दाखिल हुआ और नजफ में जब पहुंचा तो नजफ में जवान अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर जब यह काफिला रुका तो वहाँ पर एक शख्स शदीद बीमार हो गया। उसके पाँव शल हो गए थे और वो शख्स चलने के काबिल नहीं था। चंद दिन, क्योंकि सफ़र के आदाब यही हैं कि 3 दिन कम से कम अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके साथ रहे। उसके काफिले वाले उसके साथ थे। 3 दिन गुजर गए। अब उन्होंने खुद कहा कि आप हज के लिए जा रहे हैं, हम सारे हज के लिए, मैं बीमार हो गया हूँ, तो पता नहीं, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, आप जाएं हज करें, इंशाअल्लाह मैं अगर सही हो गया तो इंशाअल्लाह अगले साल हज कर लूँगा। तो ये कहकर वो चले गए और इसको मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के जवाब में जो खादिम रहते थे, खुदाम थे हरम के, उसके हवाले किया ऐसे, और कुछ पैसे भी दिए कि इसका इलाज हो रहा है तो आप इसकी देखभाल करते रहे। कुछ सिलसिला, कुछ दिन गुजरे, क्योंकि इसके पाँव शल होते थे, ये शख्स चलने के काबिल नहीं था। तो इसे एक कमरे में बंद करके वो खादिम चला जाता था दुर्रे नजफ ढूंढने के लिए। और दुर्रे नजफ की फजीलत अहादीस में मौजूद है कि दुर्रे नजफ को फ़कत पहनना और देखना, फ़कत देखे अगर कोई शख्स तो मकबूल उम्रे का सवाब है। तो ढूंढने के लिए चला जाता और वो शख्स अकेला बैठा रहता। एक दिन उसने कह दिया खुदाम से कि मुझे भी साथ ले चलो, किसी तरह से उठा के मुझे भी कहीं पर बिठा दें ताकि मैं कुछ बाहर का माहौल देखूं। खुदाम ने अगले दिन का वादा किया और उसे ले गया और उसे बिठा दिया वादी उस्सलाम में, मकाम साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम में। वहाँ पर ये बैठा था कि इतने में वो जो शख्स था, खुदाम था, उसने अपने कपड़े धोए। वहाँ पर एक कुआं है, अब भी मौजूद है कदीम ज़माने से। तो उसने अपने वो जो जुब्बा पहना हुआ था, जो कपड़े होते थे, उन्होंने वो अपने दरख्त पर लटका दिए सूखने के लिए। खुद चले गए दुर्रे नजफ ढूंढने के लिए। इतने में शख्स बैठा था, परेशान था, दिल में यही सोच रहा था कि मौत भी नहीं आती, शिफा भी नहीं मिलती। तो इतने में उसने देखा एक खूबसूरत नौजवान शख्स अरबी लिबास पहने हुए, वो कहते हैं मकाम साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम में दाखिल हुआ। वो कह रहा मैं देख रहा था, सीधा मकाम साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम में चला गया। वहाँ पर उसने कुछ रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद वो मेरी तरफ आया, कहता है मेरी तरफ आया और उसने पूछा कि तुझे क्या हुआ है, क्यों परेशान है। कह रहा मैंने बताया कि मैं हज के लिए रवाना हुआ था, बीमार हो गया हूँ, पाँव शल हैं, शिफा भी नहीं मिलती, मौत भी नहीं मिलती। तो कहते उस नौजवान ने ये जुमले कहे कि तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे, अल्लाह तुम्हें शिफा भी देगा। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं इसी दौरान ये कहकर वो नौजवान चला गया। जैसे वो चला गया
تو اس نے کہا میں نے دیکھا کہ وہ جو لباس رکھ کے گیا تھا نا خادم، ہوا کا جھونکا آیا اور وہ گر گیا۔ کہتا میں اٹھا اور جا کر اس کا لباس اٹھایا اور جہاں پر پہلے اس نے رکھا تھا وہاں پر رکھ دیا۔ وہ کہتے اب میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں تو بیمار تھا، میرے تو پاؤں شل تھے، میں کیسے کھڑا ہو گیا؟ کہتے اتنے میں نے سوچا کہ وہ جو ہستی تھی وہ ہستی عام ہستی نہیں تھی، وہ شخص عام شخص نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے اس کے چہرے پر اتنی نورانیت تھی کہ میں نے آگے سوال ہی نہیں کیا کہ تم کون ہو۔ اب وہ کہتا ہے میں بھاگا اس کے پیچھے وادی السلام میں، کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں، میں نے بہت آوازیں دی۔ وہ خادم آ گیا، اس نے آ کر پوچھا کیا ہوا، اور اس نے جب کہتا ہے میرا حال دیکھا تو میں تو صحیح و سالم تھا۔ کہتا ہے میں صحیح ہو گیا۔ تو اس خادم کو میں نے بتایا، وہ کہتا ہے کہ وہ شخص نے مجھے کہا جس کا نورانی چہرہ تھا، عربی لباس پہنے ہوئے تھا، کہ تمہارے دونوں کام ہو جائیں گے۔ دونوں کاموں میں سے پہلا کام شفا تھی، وہ کہتا ہے وہ مجھے مل گئی ہے۔ اور روایت میں آگے لکھا ہوا ہے کہ چند دن کے بعد اسے موت بھی آ گئی تھی، کیونکہ اس نے دونوں سوال کیے تھے کہ نہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے نہ موت۔ کہتے اس خادم نے مجھے کہا کہ وہ ہستی عام ہستی نہیں تھی، تیرے وقت کے امام تھے جسے تو دیکھ کر پہچان نہیں سکا، اور تم نے زیارت کر لی امام زمانہ علیہ السلام کی۔ تو دیکھیں ہر وقت ہمیں ایسا بن کر رہنا چاہیے کہ کیا پتا کہاں پر کس جگہ پر کس مشکل کے وقت میں امام زمانہ علیہ السلام ہمارے سامنے کھڑے ہوں اور ہم اسے پہچان نہ سکیں۔ یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے، یہ ہماری آنکھوں کے گناہ ہیں جو ہمیں امام زمانہ علیہ السلام، ہمارے اور امام زمانہ علیہ السلام کے درمیان میں جو پردہ ہے وہ ہمارے گناہ کا پردہ ہے۔ یہ ہمیں گناہ ختم کرنے پڑیں گے، تب جا کر امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کا شرف نصیب ہو سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں آخر میں کہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کا شرف نصیب ہو معرفت کے ساتھ۔ مولا ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہمارے امام جب ہمیں دیکھیں اور مولا کا جب ظہور ہو تو مولا کے لشکر میں ہم ایک مخلص سپاہی بن کر مولا کے ساتھ رہیں، اپنے مولا وقت کے امام کے ساتھ زندگی گزارے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔